दर्शक बंधु आपण माने जानिथिबे हिंदू धर्म रे तुलसी को बहुत पवित्र गछ मानि थांती। से गछरे साक्षात विष्णु आउ लक्ष्मी वास करि थांती। भगवान विष्णु तुलसी पत्र बिना कौनसी भोग ग्रहण करती नाही। तुलसी को विष्णु प्रिया मध्य कुआ जाई थाए। सेति पई जेउ मनीष तुलसी पूजा करि थांती तांकर केबे दारिद्रता आसी नाही। एमिति लोक पाप करिले मध्य नरक को जाई न थाए। तुलसी गछरे पानी ढालिले कौन फल मिलता है यही कहानी रे आमे जानिबा। थरे देवी सत्यभामा भगवान विष्णु को पचारती, हे स्वामी आपण तो तीन लोकर स्वामी अटंती, तापर भी आपण एई तुलसी गछर पूजा काहेकि करुथांती? एथिरे सबुदिन पानी कौन पाई ढालती? ए तुलसी गछरे पानी ढाइबार महत्व मु जानिबाकू चाहूछि। तापर श्री भगवान विष्णु कहती, हे देवी सत्यभामा तुलसी साक्षात लक्ष्मींकर रूप होइथाए। एथिरे सबुदिन पूजा करिले बहुत फायदा होइथाए। तुलसी गछर पानी ढालिले पाप नष्ट होइथाए। भगवान विष्णु कहिले, देवी मु तुमको गोटे सुंदर कहानी सुनाइबी, सेतिरे जानि पारिबे तुलसी गछर पानी ढालिले कौन पुण्य होइथाए। भगवान विष्णु कहिले, अवंतीपुरी रे जागेश्वर नामक ब्राह्मण रहुथिले। से जन्मरु तो ब्राह्मण थिले, किंतु कर्म रे से ठक लोभी आउ चमड़ा बिक्री करी टंका कमाइबा वाला तथा अत्यधिक मिछ कहवा वाला थिला। तांकर मन सबुबेले खराब काम करिबारे व्यस्त थाए। से चोरी जुआ खेल आउ बेश्या मानक सह राति बिताई थाए। से तांको जीवन रे केबे पुण्यर काम करि नाही, पूजा पाठ भी करंती नाही। शास्त्रर भी ज्ञान तांको पाखरे नथिला। सबुबेले अन्यर धन संपत्ति प्रति लोभ रखि थांती। से दिन रे धन कमाई थांती आउ राति रे जुआ खेल सहित बेश्या मानक सह सबु धन उड़ाई दियंती। सेही प्रकार से पापी जागेश्वर ब्राह्मण निजर जीवन बिताउथिले। से केबे भी निज मुहरे भगवानंकर नाम नहीं नांती, ना केबे देवी देवतांकर पूजा करिसंती। सेही प्रकार पाप करी तांको अनेक वर्ष बीती जाइथिला। थरे जागेश्वर ब्राह्मण गोटिए नगर को व्यवसाय पाई जाइथिले। से नगर पाखरे नर्मदा नदी थिला। सेही नदी रे स्नान करिबा पाई दूर दूर लोक आसी थांती। से ब्राह्मण सेही नदी कूरे गोटिए आश्रम रे रहिले। से आश्रम रे अनेक शिष्य भगवान को पूजा अर्चना करने सहित भगवान नाम कीर्तन रे मग्न रही थांती। से ठक जागेश्वर ब्राह्मण मिछरे सेमानंक सहित रहीगले। से विद्यमान ब्राह्मण सहित रही से ठक ब्राह्मण को भगवान नाम कीर्तन शुणिबाकू मिलुଥାଏ। से स्थान रे जागेश्वर ब्राह्मण गोटे मास रहिले। से आश्रम को आसुथिबा लोक माने गाय को खाद्य खुआइबा सहित आउ आश्रम रे थिबा समस्त ब्राह्मण को मध्य खाद्य खुआउ थांती। से पापी ब्राह्मण भी तांको सहित बसी खाद्य ग्रहण करिले, भगवान को प्रसाद ग्रहण करिले। सेठारे से आश्रम बाहर गोटे तुलसीर गछ थिला। से ब्राह्मण अजाणतरे ही से तुलसी गछ चौरा रे पानी ढाली थांती। तांको मनरे कौनसी विचार नथिला मध्य भी से अजाणतरे से सबुदिन सकाळ उठी गोटे घटी रे पानी नहीं तुलसी चौरा रे ढाली थांती। गोटे दिन से आश्रम रे शोइथिले। सेही स्थान रे गोटे साप आसीगला आउ शोइथिबा से पापी ब्राह्मण को कामुड़ी देला। से पापी ब्राह्मण निदर ही मृत्यु हो जाइथिला। सकाळु जेतेबेले अन्य ब्राह्मण माने से पापी ब्राह्मण को बेहुश अवस्था देखिले, सेमाने तांको मुहरे तुलसीर पत्र आउ तुलसीर पानी पियाई देले। तापर समस्त ब्राह्मण को जना पड़िला कि तार मृत्यु हो जाइछि। से पापी ब्राह्मणर मृत्यु परे से स्थान रे जमदूत आसिले तांको नबा पाई। आउ से ब्राह्मण को नहीं जमदूत यमलोक को नहीं गले। रास्ता रे जीवा समय रे ब्राह्मण कहबा पाई लागिले, हे जमदूत तमे केउटा को मते नहीं जाउछो, मोर मृत्यु केउ कारण होईछि? तापर जमदूत कहबा पाई लागिले, अरे दुष्ट ब्राह्मण तमे जन्मठू नहीं मृत्यु पर्यंत बहुत पाप करिछो। तमर पाप कारणरू तुमको गोटिए नागसाप कामुड़ी देबारु तमर मृत्यु हो जाइछि। एबे मु तुमको यमलोक को नहीं जाउछि। सेठारे यमराज तुमर पाप कर्मर लेखा देखी निश्चित भाव तुमको नरक को पठाइबे। तापरे से ब्राह्मण जोर रे कांदिबाकू लागिला आउ जमदूत पाखरे क्षमा मागिबा पई लागिला। किंतु जमदूतों को से ब्राह्मण प्रति टिकिए भी दया आसिला नाही। जेतेबेले जमदूत ब्राह्मण को नहीं यमराज आगरे पहुंची गले, सेठारे बसिथिबा चित्रगुप्त ब्राह्मणकर जन्म पाखरु मृत्यु पर्यंत सबु लेखा जेखा बाहर करिले आउ कहिले, हे महाराज ए ब्राह्मण तो जन्म पाखरु मृत्यु पर्यंत पाप ही पाप करिसंती। से कौनसी पुण्यर काम करिनांती। एहांकु तो
ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନର୍କରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯମରାଜ କହନ୍ତି, ହେ ଦୂତ, ଜୀବନ ସାରା ପାପ କରିବା ବାଲା ଏ ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କୁମ୍ଭୀପାତ ନାମକ ନର୍କରେ ପକାଇ ଦିଅ। ଯମରାଜର ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରି ଯମଦୂତ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କୁମ୍ଭୀପାତ ନର୍କକୁ ନେଇଗଲେ। ସେଠାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଡ଼ାରେ ତେଲ ଗରମ ହେଉଥିଲା। ଯମଦୂତ ସେ ଗରମ ତେଲ ଭିତରକୁ ପକାଇଦେଲେ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଯେମିତି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗରମ ତେଲ ଭିତରେ ପଡ଼ିଗଲା, ସେ ତେଲ ବିଲକୁଲ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲା। ସେ ବିଚିତ୍ର ଘଟଣାକୁ ଦେଖି ସେ ଯମଦୂତକୁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ଏମିତି କେବେ ବି ହୋଇନଥିଲା। ଯମଦୂତ କେତେ ପାପୀଙ୍କୁ ସେ ଗରମ ତେଲରେ ପକାଇଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ସେଠାରେ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେ ତେଲ କଡ଼ାରେ ପଡ଼ିଲେ, ତେଲ ଅଚାନକ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ଶୀତଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ସେ ଯମଦୂତ ଯମରାଜ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଯମରାଜ ପଚାରିଲେ, ହେ ଦୂତ, କ'ଣ କଥା? ତାପରେ ସେ ଦୂତ କହନ୍ତି, ହେ ଯମରାଜ, ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କୁମ୍ଭୀପାତ ନର୍କରେ ପକାଇବାକୁ କହିଥିଲେ, ଯେମିତି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କୁମ୍ଭୀପାତ ନର୍କରେ ପକାଇଲେ, ନର୍କର ଅଗ୍ନି ଲିଭିଗଲା। ସେ ଗରମ ତେଲ ବି ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲା। ଯମରାଜ କହିଲେ, ହେ ଦୂତ, ଏ ତ ବହୁତ ବିଚିତ୍ର କଥା ଅଟେ। ଏମିତି ତ କେବେ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇନାହିଁ। ଯମରାଜ ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ନାରଦ ଭଗବାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ନାରଦ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଯମରାଜ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଆଉ ନମସ୍କାର କରି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ କରିଲେ। ଯମରାଜ ନାରଦ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ହେ ଦେବଶ୍ରୀ, ଆପଣ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପାପୀ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କୁମ୍ଭୀପାତ ନର୍କରେ ପକାଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ସେ କୁମ୍ଭୀପାତ ନର୍କରେ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ନର୍କର ଅଗ୍ନି ଲିଭିଗଲା। ତାପରେ ନାରଦ ଭଗବାନ କହନ୍ତି, ହେ ଧର୍ମରାଜା, ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କୁମ୍ଭୀପାତ ନର୍କରେ ପକାଇଛନ୍ତି, ସେ ନର୍କକୁ ଯିବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦ୍ୱାରା ଅଜାଣତରେ କେମିତି କର୍ମ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହା ନର୍କର ନାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ମଣିଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟର ଭାଗ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ଗୋଟିଏ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ରହିଥିଲେ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଶ୍ରମରେ ରହି ସବୁଦିନ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ପାଣି ଢାଳିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟବାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଜାନ୍ତରେ ଏତେ ପୁଣ୍ୟ କମାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ମଣିଷକୁ ଜଗତରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏହାକୁ ନର୍କରେ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାସ୍ ତାଙ୍କୁ ଏତିକି ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ କି ନର୍କଲୋକର ଦର୍ଶନ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନାରଦ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଯମରାଜ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କୁମ୍ଭୀପାତ ନର୍କରୁ ବାହାର କରି ଆଣନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଦୂତଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ହେ ଦୂତ, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନର୍କର ଦର୍ଶନ କରାଅ। ତାପରେ ଯମଦୂତ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନର୍କର ଦର୍ଶନ କରାନ୍ତି। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହନ୍ତି, ହେ ଦେବୀ ସତ୍ୟଭାମା, ଏହି ପ୍ରକାରର ଯମଦୂତ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନର୍କର ଦର୍ଶନ କରାଇ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋକ ସବୁଦିନ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ପାଣି ଢାଳିଥାନ୍ତି, ସେ ମଣିଷର କେବେ ବି ବିପଦ ଆସେ ନାହିଁ। ସେ ମଣିଷ କେବେ ନର୍କକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ସବୁବେଳେ ହରାଭରା ରହିଥାଏ, ସେ ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ରହିଥାଏ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୂଜାରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରସାଦରେ ତୁଳସୀର ପତ୍ର ଅବଶ୍ୟ ରଖିବା ଦରକାର ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ତୁଳସୀର ପତ୍ର ବିନା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ତୁଳସୀର ଗଛ ଅବଶ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଅଛି, ତାହେଲେ ସବୁଦିନ ସେଥିରେ ପାଣି ଢାଳନ୍ତୁ। ଘରର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସବୁବେଳେ ରହିଥିବ। ତୁଳସୀ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗଛ ନୁହେଁ, ସେଥିରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୁହନ୍ତି। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ପାଣି ଢାଳିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲରେ ରହିଥାଏ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁଦିନ ସଦା ସ୍ୱାଗିନୀ ରହିଥାନ୍ତି। ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ଝାଡ଼ୁ ଚପଲ ରଖିବା କଥା ନୁହଁ, ଏହାକୁ ପାପ ମାନିଥାନ୍ତି। ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ଛେପ ପକାଇବା କଥା ନୁହଁ। ଯେଉଁଠାରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ରହିଥାଏ, ସେଠାରେ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା ଦରକାର। ତୁଳସୀ ଗଛ ଚଉରା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗଛ ଲଗାଇବା ଅଶୁଭ ମାନିଥାନ୍ତି। ସବୁଦିନ ସକାଳେ ତୁଳସୀ ଗଛର ପାଣି ଢାଳିବା ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦୀପ ଜଳାଇଲେ ସେଥିରେ ତୁଳସୀର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁଳସୀ ଗଛ ଶୁଖିଗଲେ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, ଘରର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ହଜିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସବୁଦିନ ତୁଳସୀ ଚଉରାରେ ପାଣି ଢାଳିଲେ ତୁଳସୀ ଗଛ ହାରାଭରା ରହିଥାଏ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଜନ୍ମର ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ପ୍ରକାର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଦେବୀ ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ପାଣି ଢାଳିବାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପୌରାଣିକ କଥା କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଯଦି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।
आउ ए वीडियोटी को बहुत मात्रा शेयर करंतु।